سلام دعنا هبلي كما يوعدكم خبركم تامل كتنا نعلة السلوس من ساعة 6 فرغان زمرتنا يوم زينات حزنا قريبنا لنا زينات بمغرب أنا الوام قبل كده بسم الله سمونا استوديو تلفزيون تقرايون مساحونكم تسألنا حين حبيبكم سمحوا تقراي كاب مفلمتو أبستقللت اللون تقبالنت زي بلون مدرخ مغكر كم زي ساتف بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي عفليتو شويت كيدو كم صعب كاربالناي تقراي كاب مفلمتو أب استقللتلن تقبلنت زيبولن مدرخ مخكر كم زي تساتف بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي أب زوج مجلس أفليتم حزب تقراي بسرعات والكملاخي جونوسايدر أبي أحمد أب العلي يوزبو صحوس أنتت برستن هاسيان أب علم ترأيو زي فلت مخانو رد كمزخونن أتيز بس جونوسايد دما أب محبراوي قطاوي ستتاون للاوي حدنة تقراي أب صحي وزل قداءات بقلتي زر زل يوزبلا مجلسي بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي دحري من فرام سممع سلام بريتيريا ون انتخونه جزءاتاوي حدنة تقراي ناب نور كمل وررتي كاب جزء تجراي كوصو بوررتي ساقة زول هزبي حراك وص زتسددن استمازولن هزبي ناب مربوطو تملسو سرعنا برؤو كمرح داقم حويتن هنسة تجراي كجمرن لمعات كقلات افن تثبيت تغيير نيريلوم يخون بر سرعات جونوسايدر أبي أحمد بتكبار هزبي تجراي كيسنتا كيسكونن كيبتاتنن زفانن سلطانن كم زي صنع عمينو كل عينة بدلاتي في السمالوز ولا مجلسي بيرو قدايات كوميونيكيشن تجراي سمع سلام بريتيريا كاب متكبار ناب كالي زرع عصوان كبان نايدرون متقعدتاتن مقصال جونوسايدن زات ولكنتات تفطيرو كمزولن حزب تግራይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት እዚ ሃገር ከይውክል ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎን ኣስተዋጽኦን ከይህልዎ ገይርዎ ከመዘሎን ብኣጠቃላይ መስካሕ ክሒ በድላትን ግፍዕታትን ብምፍጻም ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ ክስኮንን ክበታተንን ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕርፍቲ ይስራሕ ኣለሉ ስርዓት ጆኖሳይደር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን እናብጽሐ ኣብ ዘለሉ እዋን ንመጣዓዓሚ ፕሮፓጋንዳ ብስመ ኮሚሽን ምክክር ዝተዳለወ ናይ ይምሰል መድረኽ ምክክር ካብ ሐምለ 8 2018 ጀሚሩ كم زسالت باستفلالي معخنات ميديو أبيلو يجلس على زبالة مجلس بيرو قدايات كوميونيكيشن تجراي سلزخونون أبزينا يمسل مدرخزي باسم تجرينيا تزاربي زساتف أبال وي دقافي بالسجنا عن تخوي نمبر بوكلنا حزبن من قستن تجراي زساتف زخونا أكل كم زيلك فلت يجبا إلهم بمخنيات مقرات سبعة وحجز أبز تقدد كين دايخر مخام زلون من قست تجراي نعمر بتوم كمل لسو كم زجبان تمزابلت زوبا معراب تجراي أفليتهم أفتم زحلف سلسة وارح ترح بس إنه تمجب المرحاني تنشدشته تمزابلت 5 موتو ما أخل معقوبي تمزابلت 7 كاري مقالة أفليتو قبر مدن تولد مدن كم سعب كاربناي أب كتما مقالة ما أخل معقوبي تمزابلتي 7 كاري زركبو تمزابلتي زنبرو لوكين دات قداديدو أب مسقان كم زركبو تلفزيون تجراي الرقاقيس اللهم ما أنا برأينا نبذلنا كين داون تقداديديو ولا شيء زونا تسقنا نحنا نتسقنا نتعارنا نحنا بقرات ودقرات غيرنا مالتي بقرات ودقرات كين دا غيرنا نتسقنا نحنا هكين داون شد عامت غير الله مساس جميراني أجاني أناني أكين دا شدشت عامت سوق أمت عم خبيديو فريسا حجي يعري الله 4 بحر زافن كندان هيبومنا كاونا عليه وسخه يعري الله تعالى اخبر مالت انا مدحانيت تتقما كافتنا مدحانيت تتقما قنيسه يزب خياتوني سلازي زب بتاعم يشغيرنا كندا قديدي ذات سلازي بتاعم صقمي نايزب غداي كبيد እንኳን ሻርሻይ ክረምቶ ዝክን ጸንሕና ኋላይ ክረምቱ ተጸብናዮ ይንፈልጥ ነርና ግን ካግዜና ግዜ በሰፋላለ ምክንያት ያው ሻርሻይ ክረምቶ ጽሕናለና ዘና ሄዘ ክረምት ድማ ሀፍቶም ካልኦት ክረምት ፍልይ ዘለው بخلكلاتات ግልጋሎት ባንክን ምቁርራጽ ረዲኤትን ምክንያት ብጽሜትን ሕጽረት መድሓኒትን ኣብ ስቃይን ሞትን ከም ዝርከቡ ዝገለጹ እቶም ተመዛበልቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ዲያስፖራን ነቲ ጸገም ንምቅላል ክሕግዙ ይጽውዑ ከም ዝነብርና ምሳትና ነርና ሕዚ ለመንት ኮይና ኢና ነብር ዘለና ዳው ርዳታ ካብ ዘቋርጽ ሕዚ እኽሊ ካብ ዘቋርጽ ثلاث ورح غير له تعال له حفظ قاط مالتي ابزين مدبر سيترف موعل محدر زبال نابراون يله صح ما انا راينا زله كندا تخرمون حزس موداتا ايو تكديكم يلمنا نيرم كنت خرمت ودي حمله 6 الى معنتي كاب حزس ناكي اخير دين احنا وزي كندا زي كاوناتو بماي بقري خبرتا ودينا بلنا حنت اني صار خبرتا انا توينا صون توديات تحسب توديات خبرتا ونجني قلنا اذن حزاو قرينا زلنا كندا اننا نحنا زلنا نورو يكونن سيدس مخيات يفلت مقدي عدنا تخلينا تنكراتنا نبرتنا توريرنا عدمينا لك بمعلتو نحمم نساقينا زلنا كلملسينا زل تسفى كل سعي نحنا ون لميدنا لمس ولا تحق انت متياونسي تسو خباه الكلت رحمر حقية ينولننا بوره ترديتهم تدري وتلهم ونا تقرارص
ታና ሓንቲ ወርሒ ንዕል 2 ወርሒ 3 ወርሒ ኩነተ ኢልካውን ይትኾነካ ህዝቢ መቐለኮ ጫማና ክዳንና ኸዲንና ኣይትንመጽእ ኣለና ሕዚ ጸጊም ወሱውን ኣብ ጸግማት ይኮ ሕብረተሰቡን ሕዝማ እሱና ክባዕ ጿይ ንእት ህዝቢ ታሙኒዎ ትዝነበረ ቀደም ሂብና ወዲዩ ባጀቱን ተዓጽ ሕዚ ነዳጅውን የለን ኣብዚ ዓዲ ጥሮታ ዝበሃሉውን ብካሽ ዝበሃል የለን ስለዚ ዋላ ነታ ሽጉርቲ ተማቲም ጨው ንገዝኡን ጸጊምና ኣሎ ምክንያቱ ዓላማት ስክሪያና ኣለውን ሕና ህዝቢና ምንም ዘጥፋእና ጥፋቱን የብልናን ኣብ ገዛና ንብረትና የተሓደጋ ወጽሕና ዲያስፖራ ኣባይታ ወሪዶም ብዙሕ ነገር ክሪአሎም ብተግባር ብዲፕሎማሲን ብሓድነት ጸኒዑ ብዲፕሎማሲ ስራሕቲ ክነጥፍ ኣለዎ እዩ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ኩሉ መዳይ ቃልሲ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ከም ዝቃለሱን ኩሉ ሓድነት ኣስጢሙ ሓጋዝ ኣይክኾን ከም ዘለዎን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ንላዕለ ይኮናን ንሕና ክንሕግዞ ኢና ንሕና እንድሕር ሓጊዝናት መንግስትና ንሕና እውን ኣብ ጎድኑ ኢና ምስኡ ኮይና ኣብ ጎድኑ ኢና ጣዕሚ ጠንካራ ህዝቢ ዘለውሲ ግን ታዩ ፍትሕሲኑ ሓጋዝ ሲኑ ኣብ ሓድነት ተዘይሰሪሑ ወላ ነትን ንገብሮ ዲፕሎማሲ ይኹን ወታደራዊ ስራሕቲ ኣይ ጽቡቕ ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ኣጠቓላሊ ምስቲ መንእሰይ ምኽንያትካ ክትነግሮ ኣረዲእኻ ነቲ ህዝቢ እዩ ጽቡቕ ውጽኢት ክርከቦ ዝኽእል ኣባል ኣመራርሓ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መንእሰይ ሙሉ ብርሃን በርሀ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዋርሕ ጥራሕ ብስእነት ምግብን መድሓኒትን 6 ተመዛበልቲ ከም ዝሞቱን ሓደጋ ጥሜትን ስቃይን ተመዛበልትን ኸበቅዕ መንግስቲ ህጹጽ ምላሽ ክገብር ጸዊዑ ነተን ዝሃውኻ ንኽካዕ ንዘይትና ነቲ ንስርናይ ንጋለ መግዚእ ዝውዕል እዚ ካልኦት ሓገዛቱን ስኢሎም ዳርጋ ዘየለው እዮም ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ሙዚ ተኣሳሲሩ መብዛሕትኡ ናይ መድሓኒት ዘድልዮም ናይ ካልኦት ሓገዛት ዘድልዮም ተቋሪጾም እዮም ዘለዉ ማለት ናብ ዘይተደለየ ነገርና ንኣት ዘለና ብዙሕ ሰውን ይቕነሰና ኣሎ ብሞት ኣብ ዝቐረባ 3 ወርሒ ኳስ ዘይመልእ ናብ 5-6 ዝኾኑ ሰባት ብሰንኪ ሕፅረት መድሓኒትን ሕፅረት ካልእ ምክንያታትን ኣብ ሓደጋ ኣብ ሞት ስኢናዮም ኣለና ብሄራዊ ዓቕምታት መኸተ ብምትሕብባር ኣንጸላሊ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ህልውናን ድሕንነትን ንምምካት ዝጀመሮ ሓበራዊ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣፍሊጡ ቤት ምኽሪ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ገምገም ዘጊድ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕትን እዋናዊ ጉዳያት ትግራይና መልኪቱ መግለጺ ኣውፅኢሎ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ብሄራዊ ዓቕምታት መኸተ ብምትሕባር ኣንጸላልዩ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ሓለዋትን ድሕነትን ግዛታዊ ሉዓላውነትን ብሄራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ንምርግጋጽ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ናብ መረበቱን ክምለስ ከምኡውን መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ንምርግጋጽ ዓሊሞም ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ዝተዋደደ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምግምጋሙ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣፍሊጡ እንተኾነ ምስቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ክነጻጸር እንተሎም እቲ ቃልሲ ክዛይድ ከም ዘለዎ ምግምጋሙ እውን መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ኣረጋጊጹም እቲ መድረኽ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ገምጊሙ ኣንፈት ከም ዘቐመጠን ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ሙሉእ ቁመና ዘለዎ ሓቋፋይ መንግስቲ ኮይኑ ምጥያሹም ፖለቲካዊ ሓድነት ትግራይ ዝያዳ ክጠናኸር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ትግራይ ክብ ዘብሉ ምዃኖም ከም ዝገምገመ እውን ኣፍሊጡ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ነዚ መሰረት ብምግባር መንግስትን ህዝብን መኸተ ዘበርኹ ስራሕቲ በግዜ የለን መንፈስ ክፍጸሙ ሓላፍነቱ ከም ዝዋጻእ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ዕፅዋን ኣድልዎን ከም መሳርሒ ብምጥቃም ትግራይ ናይ ምጽናት ፕሮጀክት ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ምህላው ዝገለጸ መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ቅልዕ ወራድ ንምክያድ እውን ምድላዋቱ ወጊኑ ውግእ ኣብ ምጽሕታር ከም ዝርከብ ምግምጋሙ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ደው ኣቢሉ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ድርድር ክምለስ ዝጸውዐ እቲ መድረኽ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጸም ተሓሲቡ ዘሎ ወራር ኣብ ትግራይ ጥራሕ ተሓጺሩ ዘይተርፍን ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባ ናብ ከቢድ ቅልውላው ዘእቱ ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ሓድነቱ ብምስጣም ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ብምስላፍ ምድላዋት መኸትኡ ክውግን ጸዊዑ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ዓድታትን ዘለዋ ዝምድና ድማ በቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገባብ እናጎልበተ ክኸይድ እቲ መድረኽ ምስ ህዝቢ ተሓጋጊዙ ሓላፍነቱ ከም ዝዋጻእ ብምርግጋጽ ሰራዊት ትግራይ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘውሕስ ደረጃ ብሓይሊ ሰብን ብቴክኖሎጂን ክጠናኸር መድረኽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሓላፍነቱ ከም ዝዋጻእ ኣረጋጊጹ ሰራዊትና
بحيل سب بلوجستكسن بسنة لبنان تتناخيرو وحاسس بناكي خون أو وشتنا أبدجن زجبر زولو زمتا بعتو كنك على سيناز ولا مدرخ بوليتيكا ودوات تجاي سراويتنا نمفراسن منجالن أو وشتنا أبدجن زجبر زولو منقصاس نمفشل حزب تجاي كمون دياسبورا تجاي قالسم كحيلو سويعون ተመዛበልትን ግዛአት ትግራይን መሬት ትግራይን ናብ ንቡር ንምምላስ ካብኦም ዝደለ ኩሉ ንምፍጻም ቁርባት ምዃኖም ነበርቲ ከተማ አላማጣ አፍሊጦም ቶም ነበርቲ ነዚ ዝገለጹ ብመሪር ተጋድሎን ጀግንነትን ሰራዊት ትግራይ ሐምለ 5 2013 ዓመተ ምህረት ወረርቲ ኃይልታት ካብ ከተማ አላማጣን ከባቢኣን ተጸራሪጎም ዝወጽሉ 50 ዓመት ኣብ ዝኽበረሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ንጀጋኑ ሰማዕታትና አበ ከተማ አላማጣ ምእንተ ህላውን መንነትን ህዝብ ትግራይ እንኮ ህይወቶም ዝገበሩ ጀጋኑ ሰማዕታት ዝዓረፉሉ መካነ መቃብር ካብ ሓደጋው ሕጅ ንምክልኻል ብልዕሊ 11 ሚልዮን ብር ዝተሃነጸ ፕሮጀክት ዕድመ ዝተገበረሎም ኣመራርሓ ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ብምክያድ ሓበራዊ ዘተ ተኻይዱ ምእንተ ህላወ ክብርን መንነትን ህዝብ ትግራይ እንኮ ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ዝዓረፉሉ መካነ መቃብር ብተፈጥራዊ ሓደጋታት ከይጥቃ حلوان كتتلن بمكيادن قوام حاولت بمهناصن زنتألت هياو كخونو مقبار كم زقباع نبرت كتما اللاماطة تزاريبو سدرا سوعات من نوابرهم بزقباع نكمرحو استفالاليو دقفات نمقبار من ربراب كم زد اللوغن اتوم نبرتي يقلسو زيتي كاب حدقها وحج زنوارا السنو مكالخال زسرح تصرح له نقص على خاب زبالته نتي سوء الذكر قوامي قرسي بخالي بزتفالالي نقر خسرح له مجلس خوننا زي مجمع رئيس كل نقول بتعطيله كتما علامة لذي نايزهم سوات بوتاتات باجت مديبو هم جودفون كي وصلهم مكل خال مجوارو كنا عادن كتصبقن زلوي مس درا سواتنا مس حزبنا خوينا مس جوجانا هربنا خوينا زناي حاصر مس محدار كتما ناطا زناي حاصر مكل خال سرح تسرحيو زي نغصالون إذا حصور زوي طرح خيكونه زوم حاولتي خسرح لهم تاريخ نايز تجري 10 عمر سواتيوم زوم نايز تجري 10 عمر سوات تجارة تندجنا خبوري كحوي يوالهم توهيلو نايك إنما مكل خال تغير ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስት ፌደራል ግዛታዊ መሬትን ተመዛበልትን ናብ ኑር ኩነታት ከይምለሱ ይፈጥሮ ካብ ዘሎ ሕምስምስን ሽርሕን ብተወሳኺ ኩሉ መዳይ ክልከላታት ብምንባር ዳግም ጽንታ ንምክያድ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን ነዚ ብብቕዓት ንምካት ቅድመ ምድላው ምግባር የድልሎም እቶም ነበርቲ አሽዱሽተ 5 ዓመት ተቐመጥ ኣብ ኬንዳ በይሰብሎ ናቶም ድሌቱን እዚኦም ናብ ቦቶም ክምለሱ እዩ መስዋዕት ተኸፊሉ እዚኦም ካ ሕዝውን ክንፍጽም ኢና ኣብዚ ለሃረሱ ስዋዓትና ማለት እዩ ለቲ ግዛኦ ሓድነት ትግራይ ክምለስ እዮም ተሰው ለዓዶም ማለት እዩ እዚ ኸዚ እቲ ምትመዛባል ዓድር ኣትዩ ክንሪ ندلينا مالك كنتيبا كتما اللاماطا ايتا موغش شفرا جغانو سماعتا زعرفو لكابي قبو حلوان كنكنن ناتغبرلو مصنحون ابز حزوان دما بالعل 11 مليون بر بجت كاب حدغاو حج نمكلخال زخل كم استهانصلن اب قصال دما اتخابي ماخل مزناغعي تاريخن سغر قالسي ولدوتات نمغوار كم سراح يبرو كابناي طر 21 دحر توسن هفتات اخاخبنا بالعل 11 مليون لقمت بروجكت غبرنا እቲ ፕሮጀክት ድማ ቁልጡፉን ሓጽረን ተኽረምቲ እንዳሓቱ ሓደጋ ክፈጥረሉ ስለልኽእል ሓደ ትጸላእለ ሃለ ጎርፊ ለይወሰዶም አሕናፍ ዝላልና ጎርፊ ክወስዶም ብድብል መርህና ላብስ ደረጃ አትና ዋናም ሓዳር ዘዋደው ትግራይ አይተ ዝናው ገቨርንመንትን ቦገኖም ሐምለ 5 2013 ዓመተ ምህረት ወረዳታት ዘዋደው ትግራይ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ሙሉእ ብሙሉእ ሓራዝ ወጻሉ ታሪኻዊት ዕለት ከም ዝነበረት ብምዝኻር ነቲ ጅግንነት ዝተግበሩ ጀጋኑ ሰማዕታት ምዝካርን مكان مقابرهم مكن خانن حزون مخته تግራይ ክጠናኸር ናይ በዓል አበርክቶ አለው እዩ እዞም ጀጋኑ ስዋዓት ለኻፈሉ ዋጋ ምንተ ሕና ጥራሕ ከይኾነስ ምንተ ትግራይን ነፃይ ወለዶ ተኻፈለ ክባር ዋጋ ምዃኑ ናቃልስና መሕተም እዩ ዝለማ አንተ ዝን መካነ መቃብር ድመረቅናዮ ማለት እዩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋድላይ ናስር መምሕር ሰማዕታት ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ሽቱ ክበጽሕ ተኣተወ ቃል ብምሕዳስ ስድራ ሰማዕታት ሓርበኛታትን ቁጠባዊ ተጠቃምነቶም ዝረጋገጸሉ ዕድል ከም ዝመቻቸው ይሕብሩ ኣብዚ ኸባቢ ዝዓረፉ ስዋኣትና ከይራኸሱ ብውሕጅ ከይውሰዱ ትገብርዎ ፀናሕኹም ቃልሲ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ከተማ ኣላማጣን ምስ መላእ ህዝቢ ትግራይን ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ ክለምዕ ዝኽኣልናዮ ድጋፍ ክንገብር ኢና ንሕና እውን እቲ ዲዛይን ቀዲሙ ክስራሕ ስታንዳርድ ክህልዎ كمزيلو بتنتني لزي كونس ملكع كحز
ኣብ ምግባሩ ናይ ባዕልትና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ዋጋ ናይ ዝኸፈሉ ስድራ ስዋኣት ዋጋ ዝኸፈሉ ጉዳኣት ዋጋ ዝኸፈሉ ናይ ክብሪ ተመለስቲ ሞራላዊ ክብሮም ካብ ምሕላው ጀሚሩ ክሳብ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነቶም ብሕግን ኣሰራርሓን ናይ ምርግጋጽ መንግስታዊ ተልእኾ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ቤት ጽሕፈት እዩ። ተዳኺሙ ዘሎ ማሕበር ጸጥታን ኣብቲ ንቡር ቁመንኡ ብምምላስ ሰላምን ድሕንነትን ወረዳኦም ንምምላስ ከም ዝሰርሑ ኣካላት ጸጥታን ኣመራርሓን ወረዳ ኣስገደ ተዛሪቦም ኣብ ወረዳ ኣስገደ ኣብ ህልው ኩነታት ጸጥታን መኸተ ትግራይ ንምዕዋዝ ዝግበር ዘሎ ምድላውን ኣመልኪቶም ዘተሳሊጦም ኣለዉ። መለስ ኣባዲ ዘዋድዱ ጸብጻቢ ኤፍሬም ገብረ ኪዳን ድማ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ። ካብ ጣብያታትን ዕሸል ከተማታትን ወረዳ ኣስገደ ዝተወከሉ ኣካላት ጸጥታ ዝተሳተፉሉን ምጽናዕ ድልዱል ደጀን ንዘላቕ ዓወት ህዝባዊ መኸተና ብዝብል መራሕ ሓሳብ ክረምታዊ መደብ ምንቅስቓስ ሰላምን ጸጥታን ወረዳኦምን ህልው ኩነታት ትግራይን መሰረት ገይሮም ዘትዮም ወረዳኦም ምስ ተፋሰስ ተከዘ እትዋሰን ብምዃና ሰላማዊ ምንቅስቓስ ሕብረተሰብ ዝርብሹ ተርእዮታት ከም ዘለው ብምግላጽ ህዝቢ በዓል ዋና ጸጥታ ብምግባር ነዚኦምን ካልኦት ጸገማትን ጸጥታ ንምፍታሕ ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ እቶም ተሳተፍቲ ይዛረቡ ካብ ወረዳ ጀሚርና ስካዕጣያ ዘለና ናይ ጸጥታ ሓይሊ ንባህልን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ዝበሃልን ወዲቕና ተበቲና ስለጸንሐና ንኣብነት ከም ናይ ዓዲ መሐመድ ከም ናይ ማይ ሓንሰይና እንተድዒና ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎ ከም ርዛጥና እንተድዒና ሕማቕ ተመክሮ ዘለዎ ከም ወረዳ እውን ከም ናይ ሸራሮ ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎ እንተድዒና ኣስገዳ ከም ናይ ሸራሮ ጽቡቕ ተመክሮ ኣለዎ ኢልና ክንገድ ንኽእልና ማለት ስለዚ በዚህና ሁላና እዚ ዝወለደ እንታይ እዩ ማለት ስርዓት ፖሊስና ኣይጸንሕ ብሰብ ኮይና ስርዓት ፖሊስና ክጸንሕ ከሎ ቀልጢፍና ነቲ ስርዓት ኣብ ምሕዋይ ብዙሕ መሰናኽል ኣብ ወሰን ተዳዕንዩ ነይሩ ማለት እዩ። ጸጥታ ወረዳ ጣብያ ዘለዉ ንኽሰቢሉ ሰው ክፈልሉ ሰብና ንብለ ኣነ ባዕለይ ሕዚ ናይ መጨረሻ ደው ኢለ ክቃለሰ በቲ ዝሰማዕዎ ጽሑፍ ኣብ ምጥርጣሪ ኣቲ ህዝብና መራሒ የብልና እንታይ ክኢና ከመይ ክኢና ዝብል ኣብ ምጥርጣሪ ኣቲ እዩ ግን እቲ ስርዓት በዞም ጽሕመት ኣለኹም ብጣዕሚ ኢና ንቕበለን ይበል ህዝብና ኣብዚ ዘለዎ ማለት ንሕና ቀድም ኢልና ተቃሊስና ኢና ዘለዉ ደቅና እዩ ደቅና ኮይኖም ግን ጅግንነት ወለዶም ሕጂ እውን ብዛዕባ ዮም ክሳብ ይመጽእ ዘሎ ፕሮግራም ሒዝካ ምፍጻም እዩ። ኣማሓዳሪ ወረዳ ኣስገደ ኣይተዘርኣይ ሃይለ ምርግጋጽ ጸጥታን ድሕንነትን መሰረት ኩሎም ስራሕቲ ምዃኑ ዝተረድኡ ኣካላት ጸጥታን ሕብረተሰብን ብምፍጣር ሰላም ንምስፋን ይስራሕ ኣሎ ይብሉ ናይ ህዝቢ ውዳባታት ኣጠናኺሉ ዘብሓትሒቱ ኣብ ምኻድ ዘለዎ ኩነታት ብደንቢ ክስተኻኸሉ ስለ ዘለዎም ኢና እቲ መድረኽ እዚውን ሎሚ ነካይዶ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ተፈለየ መድረኽ ኮይና ነካይዶ ዘለና መድረኽ ናይ ባዕል ትርጉም ኣለዎ ክብል ከለና ቁፅሪ ሓደ ሕዚ እውን ጸጥታ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳና እዩ ጸጥታ ካልኣይ ኣጀንዳና እዩ ጸጥታ ሳልሳይ ኣጀንዳና እዩ እዚ ተዘይሃልዩ ኩሉ እቲ መኸተና ንቅድሚት ክዕወት ኣይኽእልን። ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ኣባዲ ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ብትኹረት ክምራሕን ክትግበርን ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኩሎም መደባትና ዓሚምና ክንፍጽም እንድሕር ኮይና ቅድም ቀዳድም ክንሰርሖ ዝግባአና ስራሕ ውሑስ ሰላም ውሑስ ጸጥታ ምርግጋጽ እዩ። ብፍላይ ኣስገደ ወረዳ ድማ ካብቶም ኣብ ዞባና ዘለዉ ማጃ ዝበሃሉ ወረዳታት ሓደ እዩ። ኣብዚ ወረዳ እዚ ዝስራሕ ጽቡቕ ስራሕ ነቲ ዞባ ብጽቡቕ እዩ ተሸኪምዎ ዝወፅእ ኣብዚ ወረዳ ዘሎ ጉድለት እቲ ዞባ ንቅድሚት ከይስጉም እዩ ዝሓልፍ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ሕሉፍ ቁመና ምምላስ ከም ዘድሊ ጋዜጠኛ ዳደ ደስታ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ መደብ ዛዕባ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ።
ኣብ ወና ኩነታት ትግራይን መዋጽኦታትን ኣመልኪቱ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ዝዓባሎሚ ቃል ምሕተት ዝገበረ ጋዜጠኛ ዳደ ደስታም ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ጸገማት ምህላዋ ብምግላጽ ነዚ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ ዝነበረ ቁመና ብምምላስ መሬት ትግራይን ተማዛበልትን ናብ ቦታኦም ምምላስ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ዝመስለኒ ማለት ኢንክሉዲንግ ምስ አዲስ አበባ ዘለና ርክቡን ምስ ዓለም እውን ኣብ ውሽጥና እውን ናይ ትግራይ ቁመና ምምላስ ቁመና ማለት ተጋለው መሬታውን ሰባውን ሓዊስካይ ንትግራይ ምስኳን ይከኣል እዩ ምዕፃዊ ይከኣል እዩ ሰንሰን ጋር ምብታን ይከኣል እዩ ሰሳቶም ክባልዑ ምግባር ይከኣል እዩ ዋላ ምጽናትን መቕታለውን ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ ስታቱስ ኮ ሒዝካ መቕፃል ይከኣል እዩ ኣብ ዝብል ዝብገስ እዩ እዝና ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ከም ትቅድም ዝለካ ዘሎ እንታይ ሕዝቢ ትግራይ እንታይ ዝበኣስ ነገር እኒኦ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ዋጋ ስለ ዘይኸፍለሉ ትምባኣስ እዩ ሓደ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ክቅየር ኣለዎ ዝገበርካ ጌርካ ክቅየር ዘለዎ ነገር እዩ ሕዝቢ ትግራይ ጋጢምዎ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ንምእላይ ብውሽጥን ብደገን ተወዲብካ ምስራሕ የድሊ ዝበለ ጋዜጠኛ ዳደ ደስታም ኣብዚ ዝደራደር ትግራዋይ ኩሉ የብሉን ኢሎም ፈፂመን ክርስሳዕ ዘይብለን ግን ሓንቲ ናይ ብሄራዊ ህልውና እያ ማለት ከም ትግራይ ማለት እዩ ከም ትግራይ ክትህሉ ትኽእል ኣለካ ከም ብሄር ማለት ካብ ወፃኢ ምን ኣጀንዳ ክህልወካ ይኽእል ስለዚ ዝኾነ ይኹን ትበሃል ዘላ ነገርስ ንብሄራዊ ህልውና ትግራይ ትጠቅም እያ ሕዚ እዚኣ ክትፈልጥ ተደሊኻ እቶም ንብሄራዊ ህልውና ትግራይ ዝፀውዕ ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምፍላጥ እዩ ንኣቶም ምስኣቶም ዝመስል ቃል ትዛረብ ትኮንካ ምስኣቶም ትውዕል ትኮንካ ካብኣቶም መድረክ ትላፍ እንትኮንካ ፀረ ህልውና ብሄራዊ ህልውና ናይ ትግራይ ትኾን ኣለካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ብሄራዊ መሰል ናይ ትግራይ ብሄራዊ መሰል ናይ ትግራይ ከም ህዝቢ እውን ብተፈጥሮ ዝወሃበካ ነገር እውን ኣሎ ሕጊ እውን ኣሎ ስምማዓት እውን ኣሎ እዚኦም ኩሎም ክኽበሩ ክኽእሉ ኣለዉ እዚኦም እውን ትደራደረሎም ነገር የለን ካብዚ ብተወሳኺ ጋዜጠኛ ዳደ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድልድል ሓድነት ዘለዎ ሓይሊ ክህሉ ምግባር የድሊ ምስ በለ ሙዚ ጎና ጎኒ ድማ ዲፕሎማሲ ትግራይ ዝዕሪ ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ክንቀሳቐስ ዝኽእል ልኡኽ ክጣየሽ ይግባእ ክብል እውን ተዛሪቡ ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ተዝህሉ ኣብዚ ቀረባ ናብ ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካን ናብ ካልኦት ከባብታትን ናብ ማእኸላይ ምብራቕን ክንቀሳቐስ ዝኽእል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ከባቢ ዓዲ ትግራይ እንታይ ተዝኸውን እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ትግራይ ክተዋፅኦ ትኽእል ተራን ኣተሓሳስባን እንታይ ርእቶታት ኣለዋ እንታይ ይመስል ትስእሊ ዝብል ኮምፔሪ ኖትስ ዝብል ንሱታት ክጠቅም ዝኽእል ነገራት ክትዛረብ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ግሩፕ ተዝንቀሳቐስ ምስቲ ሕዚ ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምታት ሓደ ምንታይ እቲ ንዕኡ መሰረት ዝኾኑ ዘሎ ነገራት ተጋገየ ምዃኑ ምግላፅ ዋላ ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ሓዊስካ ማለት እዩ ካልኣይ ዝሓስቦ ዘለዎ ውፅኢት እውን ዘየስዕ ምዃኑ በንፃሩ ሽግር ዝፈጥር ምዃኑ ምግላፅ ሳሳይ ዝሕሹ መንገድታት ከም ዘለዎ ዘርኢ እዚኦም ብምግባር እዚ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ነገር እዚአን ከንቀሳቐስ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ጉጅለ ተዝንቀሳቐስ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ድርቂ ዘስዕቦ ሓደጋ ንምንካይ ምስ መድረክ ትካላት ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣፍሊጡ ብምትሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይን ትካል ገባር ሰናይ ፕሮጀክት ብራይትን ኣብ ወረዳ ኣጽቢ ጽገና 6 ሓባር ዒላታትን ምእላይ ሩባን ከም ዝተሳለጠ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ንዝርዝሩ ብርሃነ መስፍን ነባሪ ወረዳ ኣጽቢ ጣብያ ገብረ ኺዳን ዝኾኑ ሓረስታይ ገብረ ማርያም ኪዳኑ ተደጋጋሚ ድርቂ ምስ ሃሰዮም ቅድሚ 20 ዓመታት ልዕሊ 10 ሜትሮ ዕንቆ ዘሎ ዒላ ኩዒቶም ብልምዓት መስኖን ሃፍቲ እንስሳን ናብራኦም ከም ዘመሓየሹ ይረድኡ ድርቅታት ዘጋጥማ ዝኻቢ ኣነ ክሳብ ሕዚ እንስሳ ጥርየ ብዘይትም ክሕቲ ክበትኽ ይከኣልኩን ከም መሸላ ዘራእቲ ጥረምረ እኽሊ ዓተር ገለ መለ ስለ ዝዘርእ ማለት ቋም ኣትክልትታት ብዙሕ ኣይኮነን ቋም ተኽሊ ተወሰነ ኣፕል ገሸን يعني ሓደ 20 ዝኸውን ሓደ 30 ዝኸውን ኣፕል እውን يعني ስለዚ ካብቱ ዝጠቕመኒ ግን ንሃፍቲ እንስሳ እዩ ማለት ካብቱ ዝረብሐኒ ሃፍቲ እንስሳ እዩ እቶት እኽሊ እውን ዝተወሰነ እቶት እኽሊ እውን ይረክብ ማለት ሓደጋ ድርቂ ኣብ ዘንጸላልወሉ እዋን ልዕሊ 8 ሄክታር መሬት ዘልምዕ ዝነበረ ዒላውን ፈሪሱ ኣብ ስጋት ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ ሓረስታይ ገብረ ማርያም ሕዚ ግና ፕሮጀክት ብራይት ኣብ ሓፂር ግዜ ጸጊኑ ተስፋኦም
كم زلم لملهم يمسكروا وحج توسنا خرمت حيال نيرو نسي فرصة قاطي منير كون كله كأننا كنجنا كأننا نسقنا سلزي كأننا خعب قطعتا حزي تدرجت متنا وهي تنجو متنا مس حجزنا بطعمي كبر مسجنا يقبقوا مالت حرستاي كحساي برها دما بزي بروجكت تربحي كاب زخونو نبرتي طابيا حدنات وردا اصبيوم استغبرلهم صغنا بقصالنت اب موسنو توافيرون كم زسرحو يزاربو فوريشنير ماخال طرح مسال ترف نيرا زو درجت زي مصيس برايت بطعمي حجزنا نحناون كعقمنا لعق زنبر سرح هذه او شتو او صحنايو اتحباري بروجكت برايت دكتور برهان غرومبو غنم اتي بروجكت لعلي 2 مليون زغمت غلبت 7 لعلي 9 مليون طرا غنزبن وصاي كما استغبرلو بمحبار زتوادد محدرا هافت ماي بمتغبار عب لمعات مسنو محواي هافتي تفطرون زلعله غده كم زهلو اغنزيبوم تنا انفراستراكشر ونسرح ناتفطر محواي سرحت ون يسرح او ون نفت ماي محدرا زلو كوميتيتات ون عقم مفتار سلطنات استاساسره بس كلهم ستيكولدر مالت برايت حادث راح يسرح لنا غير كان ستيكولدر ون او فت بلان 10 عامت ناي تفاسس بلان او اتيوم ناو علوم تاريخ صوتو وردا اصبي كابتن بدرق يزطق ورዳታት مخانا زحبرو ام حداري اتا وردا ايته مزغبه ግርማይ ጠሊ በመዕቃብን ባንክ ማይ በመፍጣርን ሓደጋ እቲ ድርቅን ምቅናስ ምስ መዳርክት ትካላት ይስራሕ ከም ዘሎ አብሪሆም ሰዙ ስራሕ ዚውን ከይድነት ዓርሰም ምርኮሳናውን ዘጠናኽር እዩ ማይ ትሒዝናስ ተናእሰ ዝራእቲ ማይ ሕፅረት ልገጥመናውን بحجاز مصنع بدقاف مصنع نتم زراعة ناي مدقاف صراحة مسيرة الجبزون كم منجستي استفعل حجازات استفعل دقافات تمت زلي مسارات مالتي هنسات اتوم بروجكتات عبد حصير جزا كتناقق زخاله حزبن سوميان تواديدون بمسرحون كم زخونه زبرو لعلواي كيلا هنسات ماي بيرو ماين انرجين ايت اتخلتي فقره صقم نداري حرستوست بيزلاقي مفتحين مرغغاز سولار نمقرب مس بروجكت برايتن كالوت مداركت تكالاتن كم زسرح دما يحبرو ناي ماي حصرت توريتاتو زلو خنتاتينا زلنا سلازي زنسرح الله ناي ماي سرحتي زلو ناي محصرات تقاقيمن او ناي زرات عبيت او ناي مصنع عبيت رؤيت هرازلون سلازخنا حاجاي مولو لعل 3 غزي مهرت خهبايين تبايلو تصويت يغبر مالتي تحرسون بروجكتون كمنغستون ناي 3 يوم دمريت ناي مصنع سرحته زي زي كمجمري زي بصفحات كعمام كسرح بو مطن دما تعرفكم كساهم زلاقنا زفتحوا لخناتات كنفطر لنا زبلي بنك أواش ريجن سمينن حلفنة استوسنة محبر عقارن لقحن بيتن وين تكالات عقارن لقحن زي بتصحو برك تكنولوجي فاينانس عم قلالن التاوتات عم مجاجبن علمهم سند سمع تفراري ما مالو نساها تسفايد ما كم ساكتار بلنا بانكي أواش مستكالات عقار لقحن حبير كاب مسرح اتن تكالات كفتحو أبزي خلا سرحتي أب محجازن حبيرونا مسرح تلميحزو ناصر حكم زمتن نايزي مغتسل تادما بيتنواي من استفهالة تكال عقار لقحن حبير كان مسرح سنة اسم معنات كم استفرارمه دايركتور ريجن سامين بانك أواش أيتم حريبرها قالتو صراحة كقلل دخل ناي ساكو سوليوشن بحال سيستم أتاتوين ناي فاينانش التحزن زمناوي إنها ديجيتال بمقبار بناي بانكي كور بانكينج سيستم عينت نتقملو ساكو سوليوشن سللنا يزيله زين عقار لغاحي تكالات يزوزنا سوليوشن كتقمالو بمغباري حبر يسرح بتوسخ دما حبرخا تسرح لخالو غزي وين وين بيرخون ابروتش اتن عقارن لغاحين تكالات مثل بانكنا تسرحلو بانكنا دما مساعتن تسرحلو تداغاغفنا نخدلو بحبر ناي حبر عقمنا لعبينا نخدلو خيري دنو ناي شدرش تورح عدما زلو عقارن لقحن بيتنواي قصباوي صقم ابالاتان محبرسبن نمقلال علمات تسرح كم زلان اذا سممع دما زي بصحتو برك تكنولوجي فاينانس كتبصحن حتو ابالاتا بقللو كملس زغبر كم زخونه اكاب بورد تكال ايتا ولد مريم ولد ابزكي قليطوم ابز حلف تحساس 26 سنه يوب اللي تمسريتو تكال زي سكاب حزي لعل 500 ابالات اللو حزي بروبرلي اقارم نعوريكو ابز حزي وان كن تكنولوجي ادل تكنولوجي سلازدلي اواش بانك دمو كروس كاتينج لخونه تكنولوجي لو ناي ساكو تكنولوجي لو سلازي ابالات ايزلي نزلهم حساب زلهم مزغبا
بقليلو تمزجيهم بقليلو للوم عقارون بتكنولوجي بتحجز ملكو كسرح እዩ ትሕዚ ስምምዕ ንገብሮ ዘለና ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ 31 መሰረታዊ ዕቋር ለቕሕን ዘለዋ ኮይነን እዘን ትካላት ሕቶ ሕብረተሰብ ዝምልሳን ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝሽከማን ክኾና እናተሰርሐ ኣብ ዘለሉ እዋን እዚ ስምምዕ ምፍራሙ ተስፋ ዝህብ እዩ ዝበሉ ድማ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ቤት ጽሕፈት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ አይተ ስሳይ ማውጫ እዮም ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ላብ 31 መሰረታዊ ዕቋር ለቕሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበረኛ ኣብዚ ላብ 53,000 ሓባል 1.3 ቢልዮን ቶታል ኣሴት ይለሎን ኣውዝ ማሕበረሰብ ኣትዩ ኣብ ኢኮኖሚክ ምንቃሕ ፍላይ ምስ ሕቤት ኢኮኖሚ ትግራይ ላዕለ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ምስ ሓዋሽ ባንክ ምዚ ምስራሕ ደገና ያው ዓም ዕድል ንሓስቦ ሕና እውን ከም መንግስቲ ድድል ባለሙያዊ ድጋፍ ንገብር ኢና ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቕረበልና ሓየሎም ካብ ልቤና ነመስግን ሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታቱን ኣብዛዚምና ብሩኽ መዓልቲ